Ani muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba ka an minnu tulo bɛ Segu 24 info kunkan na an ka folibaw ye danti foli min na an minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka yira la ne balimaw alamisa don kalo tile 22 san 2018 Segu hôpital Ɲanamuru fɔnba kɔnɔ courant tigɛra o ye tiɲɛ ye mais groupe fana kɔnɔ ko gasoil tu groupe kɔnɔ monsieur le directeur régional de la santé monsieur le directeur général de l'hôpital Ɲanamuru fɔnba de Segu ni ti se baara la baara bila ka taa Segu ya ni ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ ni ma kɛ Mali fan si fɛ k'a fɔ courant tigɛra ko groupe gasoil tu groupe la monsieur le directeur ani don courant mi tigɛ fana musokɔrɔba bɛna kuma sisan a b'a ye mɛn vidéo la courant mi tigɛ siɲɛ joli mɔgɔ bɛ avisé l'électricien qui est à l'hôpital il est avisé courant kana tigɛ bilen par les médecins courant kelen bi tila ka tigɛ o la tuguni ka mɔgɔw to bloc opératoire kɔnɔ ne balimaw an bɛ jamana sugu jumɛn na an bɛ Mali sugu jumɛn kɔnɔ monsieur le ministre Samaso ni ti se baara la i bi baara bila i ɲɔgɔnna caman bɛ Mali kɔnɔ yan min bɛ se ka baara in kɛ monsieur le directeur régional de l'hôpital de Segu ni ti se baara la baara in bila directeur tɛmɛna Segu yan a ma mɛn tile kelen ka fɔ ko courant tigɛra ka mɔgɔw to bloc opératoire kɔnɔ kirikan kelen mɔgɔw ɲɛw bɛna opéré courant ka tigɛ ko groupe fana gasoil t'a kɔnɔ an b'a ɲini fɛ baara in ni tɛ se a la i ka bila a bɛna musokɔrɔba yɛrɛ lamɛn sisan n'o ye Jɛnɛba Danba ye courant tigɛra k'ale min to bloc opératoire kɔnɔ a ko hali téléphone lumière de mɛnɛna ka dɔw kɔnɔ kalan téléphone lumière de mɛnɛna ka mɔgɔw lajɛ parce que ko courant min tigɛ waati min o y'a sɔrɔ baara daminɛna hôpital kɔnɔ wa budget ti taa aw ma de wa a ka budget de fonctionnement d'aw ma gasoil t'a la wa monsieur le directeur régional de l'hôpital Ɲanamuru fɔnba de Segu budget min bɛ d'aw ma a bɛ kɛ min an bɛ billet minnu ta ka taa an ka furakɛli kɛ billet yɛrɛ ko billet yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛla tuguni ko billet nana ko 300 Segukaw an bɛna thème sigi a kan kun min ye billet se 300 ma a ka fɔ an ɲɛna k'a bɔ billet kun bɛ 120 na fɔlɔ la billet bɔra ka kɛ 250 ye sisan billet kɛra 300 ye ne balimaw o hôpital kɔnɔ tuguni courant mi tigɛ groupe T ka mɔgɔ lajɛ an bɛ an Mali sugu jumɛn kɔnɔ an ka Jɛnɛba Danba lamɛn Mali cɛ ani muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka Segu 24 info an ka folibaw ye danti foli min na an minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ Jɛnɛba Danba fɛ yen min n'a ɲɛ kun bɛna opéré alamisa don tɛmɛnen Segu n'a don bɛ kɛ mati in n'a fɔ san 100 a dɔw bɛ kɛ i b'a fɔ Jɛnɛba i ni wula ne ba an ser'i ma bi Segu 24 info hôpital kɔnɔ courant tigɛra k'e de to bloc opératoire kɔnɔ i bɛ se ka mun ni mun fɔ maliyɛn denw ye Segukaw haka jan minnu bɛ Mali kɔfɛ min kɛra n na n bɛ se k'o kɔni fɔ jabɛti bɛ ne na ɲinan y'a san 12 de n taara Bamakɔ ko k'u bɛ ɲɛ opéré n bolila o y'a sɔrɔ n ka glycémie jiginna yɛrɛ n ka opéreli wari fana bɛ n nana yan n bɛ n ka insulateur kɛ matin et soir ayiwa n y'a ye n fiyɛna de wala n fiyɛna n mɔdenw de bɛ n bolo minɛ ka taa ni hali ɲɛgɛn kɔnɔ n mɔdenw de bɛ ni n ye n ko n mɔdenw de bɛ hali n ka fini ta k'a don n na ne kɔni kɛra fiyɛntɔ ye n ko n denw ma n ko ne ɲɛ fiyɛna dɛ n ko ne ɲɛ fiyɛna ne bɛ dibi la de n denmuso ye n ta 5 heures du matin o y'a sɔrɔ n taara rendez-vous ta Ayidara fɛ Ayidara ko ma ko Danba i bɛ na i bɛ taa billet ta guichet la déjà i ka amo b'i bolo
5 heures an jɔra gise la n b'a f'i ye a ma tulu tigɛ dɛ ka kini kɛ ka wagasili kɛ k'o biye sɔrɔ ka taa Ayidara fɛ yen o y'a sɔrɔ ne ka glycémie yɛlɛnna fo 4 et quelques Ayidara ko madame i bɛ insuline ta de au lieu de 20 le matin 10 le soir non tu prends 20 a ko sisan yɛrɛ n'i ye insulator ninnu san i ka taa i ka 30 kɛ n denmuso ko ma ko n'i ye 30 kɛ maintenant tu es faible dɛ i tɛ s'a kɔrɔ a ye 20 kɛ ne kɛlen ka dumuni kɛ tilelafana dun a ye 20 kɛ n tora ten Ayidara ko n ka taa ni kaye n ye kaye san n taara di Ayidara ma a ye n ka suivi kɛ fo ka taa n ka glycémie jigin k'a kɛ 1 na a sera 1 ma don min na ko n ka taa Kulibali fɛ yen ko parce que Kulibali de ye papier d'u ma ko n ka taa jabɛti furakɛyɔrɔ la fɔlɔ ko n'o tɛ ɲɛ tɛ se ka opérer n taara Kulibali fɛ ko Kulibali bɛ bloc kɔnɔ ko lundi don ko n ka passer n taara fɔ Ayidara ɲɛna a ko donc lundi i bɛ passer ni mun bɔra la i ka segin ka na fɔ ɲɛna ne ko ayiwa ne taara lundi don n ye Kulibali sɔrɔ yen Kulibali ko ma a ko taa bureau dɔ in kɔnɔ ko il y a un certain Kulibali là-bas aussi ko c'est le chef i ka taa papier in jira ale la ko Ayidara ko ten n tagara yen o ko n ka taa Kane fɛ ophtalmo kɔrɔlen in na n taara Kane fɛ n ye kaye d'a ma a ye n ka filiation ta ka tila ka na ɲɛ contrôler tuguni an ta kɛ jeudi ye a ko problème fosi t'a la ne ɲɛ 2 bɛɛ de opéré la n sigilen fili kɔrɔ a 2 bɛɛ jeudi an nana 5 heures du matin u nana ka furajiw k'an ɲɛ kan ne fɔlɔ de kun kan ka don bloc kɔnɔ ne fɔlɔ de ne donna bloc kɔnɔ u ye ne étalé ka furajiw kɛ ɲɛ kan ka ɲɛw tereke ka fɛnw bɛɛ kɛ ka kirinan kɛ kini bolofɛn ɲɛ fɔlɔ de don kirinan y'o minɛ k'o datugu pewu u y'a kɛ 2nan in fana na donc a tɔ tora dɔrɔn Kulibalikɛ ka n'a ka baara daminɛ o ni courant ka fɔ cap o si ma kɔrɔbaya ni si Kulibali ko a ko nin ye mun ko ye u y'u jɔ k'u jɔ courant nana dɔɔni a tilara ka tigɛ tuguni courant nana a tilara ka tigɛ u ko bon k'an ka bɔ kɛnɛma fɛn o fɛn mun tun bɛ bloc kɔnɔ ne kɔni kun ka baara yɛrɛ commencera ka ban ko an ka bɔ bloc kɔnɔ ko an ka taa an sigi an bɔra bloc kɔnɔ n b'a f'i ye kirinan kɛlen ne ɲɛna ne ɲɛ ji bɛ suru bi i b'a f'i ye mɔgɔ min baden bɛ walo ne ɲɛ ji bɛ suru kabiri a fɔra k'an ka taa so ne ɲɛ bɛ suru ne bɛ n denmuso bolo o kasira ne ko n ko Labiye n minɛ i ka taa ni ye directeur ka bureau kɔnɔ n ko madame a kɛ dɔɔni dɔɔni n ko n bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni cogo di aw y'aw diya kirinan ma k'aw ɲɛ la fosi fosi ma k'aw ɲɛ la ne dun n ko kirinan kɛra ne ɲɛ la ne bɛ se ka n jɔ cogo di n ko Labiye n minɛ i ka taa ni ye directeur fɛ n ko j'ai pas froid aux yeux pour aller lui dire la vérité u ye n conduit ka na n denmuso n b'a bolo a bɛ kasi ni n ye an nana directeur ka yɔrɔ in na u ko carte tɛ yen n denmuso y'u ɲininka ko teri ko directeur bɛ yen a ko directeur bɛ yen ko an mɛ an ka carte di fɔlɔ an ka sɔrɔ ka yɛlɛ ko directeur bɛ yen an ye n ko Labiye ne de ka carte d'a ma i ka n'i ta di dɛ je ne vois pas mais n ka carte d'a ma i k'a signer n den y'a signer a ye minɛ ka n dɛmɛ cɛkɔrɔba kelen n'a ka blouse tugulen bɛ n kɔ an nana sanfɛ u ko directeur tɛ yen ko directeur voyagera k'a taara Bamakɔ ne ko adjoint bɛ min ko adjoint ka bureau filɛ adjoint de ye ne den dɛmɛ k'an sigi o tuma ɲɛji bɛ bɔ dɔrɔn n kunkolo i b'a fɔ ko i ye nɛgɛ sigi n kun ne ko a ma n ko adjoint n ko vous êtes des criminels ɲɛmɔgɔ jugu aw ye mɔgɔ fagalaw de ye si jamais ni ne ɲɛ tiɲɛna n ka wari dun kasi ka wari dun groupe carburant bɛ se ka ban cogo di ne y'a neni k'a neni a ko mama harakan ɲɛ kana tiɲɛ dɛ o y'a kuma duman fɔlen mais ne ɲɛ tiɲɛna quoi wallahi ni ne ɲɛ tiɲɛna kabiri ala y'i da i ma fɛn min ye e n'i ka directeur n b'a bɛɛ jira o la parce que n b'aw sama fo yɔrɔ min ka di n ye ne den ye n dɛmɛ ka bɔ ten dɔ fana kun taara n'a fa ye o ɲɛ kun kan ka opérer un certain Kulibali tellement que ne hinɛ ye mɔgɔw minɛ ɲɛ ji bɛ ka bɔ o ko ne denmuso ma ko Labiye moto ta i ka bila n ye
mbi bata mobili la mbe tuko ko wodi nta aka mobili la nta fa don nta ba don nta boro do parce que ay nye tuko mina quoi ne re ne den ko ne nye ji ko kate jo deni e parastamol fla nyige kad ne ma ne nye ji ko kate jo 13h kini bolo fe nye o ji jo a totora no man bolo fe tan de ete o de ne dimi toute la nuit ne kungolo bendimi kungolo fangele bendimi nye ni ba fo ki nye wo ko be de ko ka dugu jera antara o critiquerata dame yani kirinam bene e goshi ni minute kuni uye chokoroba were da o chokoroba in dalen tukuni kulubali ko ku kata fo chenya na ko si jamais ni courant tigera ko gara lui u bora kata fo yana ko no ko courant tigera u be bara la dro courant tigera tukuni kulubali ko meni yamu koy ko lu be fe ka barake me o tse ka barake Mounou kanga matériel douma ou te matériel douma. Ko qu'est-ce que ça devient? Ko kata foye tu ngi ma yani courant bena ou flana ou. Assistance à ka téléphone de mene. Kulu bali ko kata foye ni courant kera fo kale kila ka barala. Fengo femu na bala de abena shidonsa. Ko ni toye fotezi. O chokoroba imbora ne de taxi lui kana nini su anano na chugula. Aywa. Alhamdulillah depuis o de kera. Courant tigɛlen sisan ka mɔgɔ to bloc opératoire kɔnɔ ayiwa mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ tuguni minnu kɔnɔ bɛ fara minnu bien sûr que bloc kɔnɔ kɔni yɔrɔ fɛn bɛɛ de bɛ yen dɛ donc dibi la baara bɛ se ka k'o la cogo o bɛ se ka kɛ téléphone kulubali kɔni ko k'an ka bɔ assistance ye ne bolo minɛ a ko mama an ka taa kɛnɛma e kɔni i tɔɲɔra dɛ i tɔɲɔra yɛrɛ de mɔgɔw kun bɛ bloc kɔnɔ ha baaraw kun daminɛna o baaraw kun daminɛna dɛ ne ma deli ka fɛn mun ɲɔgɔn ye ɲɛ na ma mɛn kulu la o kɛra nin de hôpital Kuturu énergie bɛɛ b'a dɔn ko énergie kun bɛ pan la c'est pas de leur faute mais groupe mun bɛ hôpital kɔnɔ carburant fana tɛ sɔrɔ ka k'o kɔnɔ mais ala b'u fɛ ala kira b'u fɛ ne kɔni ni ne kun ɲɛ tiɲɛna directeur n'a ka adjoint u bɛɛ kun ye baara sɔrɔ parce que hal nu kun bɛ t'u ɲɛ wɔgɔ bɛ ka di ne ma il faut que ne kun ka yeli kɛ o de ye ala sago i sago i dan ma ala ka lafiya di